नमस्कार दर्शक बंधु केदार गौरी सीरियल आज आपण माने सबुठारु दमदार सबुठारु हाई वोल्टेज आउ बोबाल एपिसोड आज आपण माने देखिबा को पाइबे। दर्शक बंधु ए 15 दिन पर पूर्णिमा दिन गौरी को तांको हजि जाइथिबा झियो मिलिबो, किंतु दर्शक बंधु ए 15 दिन तांको पई भयंकर विपद पुणी तांको जीवन रे अजଣା शत्रु आसीबो। से माधवी गोटे भयंकर प्लान तैयारी करिछि महाकाल सहित मिसिकी गोटे भयंकर नारी जे कि साधु बेशरे गौरी को जीवन रे प्रवेश करिवो आ गौरी को जीवन रो मारी देवा पई चेष्टा करिवो। हां दर्शक बंधु आज संपूर्ण फुल एपिसोड देखंतु, वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु, ताल जे आपण माने जानि परिबे आज फुल एपिसोड। तबे दर्शक बंधु आज गौरी कहिबे मो जेजेमा मो कोल को खाली मो झियो हे कि फेरु नांती मो बरं तांको पूर्व जन्मर प्रतिशोध नेबा पे फेरी आसुचंती। स्वप्ना कहबे हेले दीदी गोटे एडिकी छोटिया छुआर एते शक्ति कोउठु आसीबो जे से गोटे बड़ मनीष को मारी प्रतिशोध नेबो। दर्शक बंधु एमिति कहले गौरी कहबे स्वप्ना सेई चमत्कार पई तो आमे एते आग्रहर सहित अपेक्षा करिचे, केमिति गोटे छोटिया छुआ गोटे छोटो शिशु गोटे बड़ मनीषर बद्ध करिवो। दर्शक बंधु ए कथा सुनी से माधवी देहरे कंटा गली जीवो। माधवी पूरा टेंशन सेठारु चली जीवो। या पर दर्शक बंधु गौरी आउ गुरुदेव दुई जण एकांतर रे कथा हेबे। गौरी कहबे गुरुदेव मो स्वामी को ऊपर थिबा विपदर कारण बीणा, किंतु मु ए कथा काहाकू कहिनी काहेकि ना मु ए कथा काहाकू कहिबाकू चाहिलिनी। आउ गुरुदेव केदार को सहित जानतरे हेउ कि अजानतरे हेउ दिव्यार भी क्षति पहुंचबा पई बसितिला बीणा, सेति पई मु ताकू दंड देली। एबे से आसंता 15 दिन पर्यंत सांसारिक सुखरु दूरे की रहिबो, प्रायश्चित करिवो से बीणा। एमिति कले गुरुदेव कहबे तमे निश्चय ठीक करिच, ठीक निष्पत्ति नैच गौरी। बेले बेले आमकू आपणार लोकमानक उपरकू अस्त्र उठेबाकू भी पड़े, आ सेमानक त्रुटि भी क्षमा करिबाकू पड़िबो। किए जाने जदि बीणा भोला बाबा को भक्ति माध्यम रे निजकू उत्सर्ग करि दिए ताहले सब किछि ठीक हे जिवो। गौरी कहबे यह ही हेउ गुरुदेव, बीणा भूल रास्ता छाड़ी ठीक रास्ता को आसी जाऊ। मोर भोला बाबा पाखरे एतिकी प्रार्थना ता पई ताकू कृपा टिके करंतु भोला बाबा। दर्शक बंधु यहाँ पर बिकु आज माधवी को कहबो ए दीदी लो एबे तो आमको केवल भगवान को कृपा ही रक्षा करि परिबो। गौरी को जदि ता झियोटा मिली जाए ना ताहले ता हाथ को अस्त्र आसी जिवो तते मारिबा पई। एबे आमे कोन करिबा दीदी? दर्शक बंधु एमिति कहले माधवी कहबो अरे बिकु तू जमा डरनी, तो भौणी रो केही किछि करि परिबेनी मो। तू गोटे कथा भूली जाउछु बिकु, जदि 15 दिन पर पूर्णिमा दिन गौरी को ता झियो मिलिबो ता माने आम हाथ रे आहुरी 15 दिन अछि। आउ एही 15 दिन भितरे आमे जानि परिबा गौरी झियो किए। आउ जेमिति आमे जानिबा ता परे मो गौरी झियोर बेको काटिबा पई गोटे मिनिट भी समय नष्ट करिविनी। दर्शक बंधु बिकु कहबो दीदी मो मुंड को गोटे आइडिया आसुची, एबे आमे 15 दिन कोन पई अपेक्षा करिबा, आमको जते शीघ्र हबो से गौरी जानिबा आगुरु ता झियो किए आमे जानि कि ताकू ए रास्ता रु हटेई दबा। दर्शक बंधु माधवी कहबो तो कथा ठीक बिकु, गौरी झियो को आमको जते शीघ्र मिली जिवो तते भलो। ए घर लोक खुशी रे उछुळुचंती ना, उछुळंतु मु तो एमानकु पूर्णिमा दिन मजा चखेबी। सेई दिन हेउची गौरीर जन्मदिन। गौरी काटिबो केक आउ मु काटिबी गौरी झियोर बेक। दर्शक बंधु एबडे गुरुदेव गौरी को कहबे ए 15 दिन तम पई संपूर्ण विपद रहिबो, सावधान रहिबो गौरी। गौरी कहबे गुरुदेव मु मो झियो पई सब विपद को सामना करबा पई प्रस्तुत अछि। यहाँ पर दर्शक बंधु केदार आउ गौरी दुई जण हस मजा करुथिबे। केदार कहबे गौरी तमे तम बर्थडे पई एक्साइटेड काहे कि न हो? गौरी कहबे ना ना केदार सेमिति किछि भी नुहे, मते भी ए कथा को नै कि खुशी लागुछि जे आमको आम खुशी दुई गण करबा पई आम हजि जाइतिबा झियो आम पाखु को आसुछि। गुरुदेव को कथा अनुसार से दिन मु मो झियो पाखरे पहुंचीबार बाट मते मिली जिवो, किंतु केदार तमे मते प्रॉमिस कर तमको जदि आम झियो बाबद रे किछि भी जणा पड़े ताहले तमे ताकू सांगे सांगे आम घर को नहीं आसीबो। दर्शक बंधु केदार कहबे ठीक अछि डन। दर्शक बंधु या पर गौरी गुरुदेव को कथा भाबिबे जेमिति कि 15 दिन गौरी को पई विपद हेबो।
ଗୌରୀ କହିବେ ମୋର କିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଅଛି, ମୋତେ ସାବଧାନ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଦାର କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୌରୀ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ। ହଠାତ୍ ଗୌରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହିବେ ତମକୁ କେମିତି ଜଣା ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି କେଦାର? କେଦାର କହିବେ କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାପରେ କେଦାର ଗୌରୀଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାପରେ ଆଗୁଆ ଗୌରୀ ଝିଅ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିକୁ ଆଉ ମାଧବୀ ମହାକାଳ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବେ। ବିକୁ ସବୁ କଥା ମହାକାଳ ବାବାକୁ କହିବ। ଏହାପରେ ମହାକାଳ ବାବା କହିବ ଓ ଏଇ କଥା, ତାହେଲେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଗୌରୀ ଝିଅ ମିଳିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ବିକୁ କହିବ ବାବା ଯଦି ସତରେ ଗୌରୀକୁ ତା ଝିଅ ମିଳିଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ମୋ ଦିଦି ସେପୁରକୁ ଯିବାଟା ପୁରା ପକ୍କା। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯଦି ଗୌରୀ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ସେ ଝିଅ ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବାବା ସେ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବାଟଟା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ବତାନ୍ତୁ ନା। ସିଏ ଗୌରୀ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏମିତି କହିଲେ ମହାକାଳ ବାବା କହିବ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଗୌରୀ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମାନେ ସେ ଝିଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ତମେ ମାନେ। ମାଧବୀ ପୁରାପୁରି ଡରିଯିବ। ମାଧବୀ କହିବ, ହଠାତ୍ ମାଧବୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ଆଉ ମାଧବୀ କହିବ କିନ୍ତୁ ବାବା ଗୌରୀକୁ ସେ ଛୁଆ ମିଳିଗଲେ ସେ ଛୁଆକୁ ମାରିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଉପାୟ ଖୋଜିବ ମହାକାଳ। ମହାକାଳ କହିବ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଗୌରୀକୁ ଶେଷ କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ ଗୌରୀ ତା ଝିଅ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ? ତା ଆଗରୁ ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ତୋ ଉପରକୁ ମରଣର ଛାୟା ଆପେ ଆପେ ମରିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିକୁ କହିବ ବାବା ଆପଣ ସିନା ଟିକେ ସହଜ ବାଟ ବତାନ୍ତେ। ଆରେ ଗୌରୀକୁ ମାରିବା ତ ସେ ଝିଅ ଠାରୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଟିକେ ସହଜ ପାଠ ବତାନ୍ତୁ ମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାକାଳ ଆଜି ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଠିକଣା ଦେବ। ସିଏ ହିଁ ଗୌରୀକୁ ମାରିପାରିବ। ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଗୌରୀ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ୟା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ୟାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୌରୀ କାହିଁକି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ମାଧବୀ ବିକୁ ଆଜି ଗୌରୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଧାରାବାହିକ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।